राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम बोलो राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम बोलो राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम चलो बुलावा आया है कन्हैया ने बुलाया है चलो बुलावा आया है कन्हैया में बुलाया है ओ वृंदावन की कुंजगल का सपना मुझे क्या खूब आया है चलो बुलावा आया है कन्हैया में बुलाया है चलो बुलावा आया है कन्हैया ने बुलाया है ओ राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम ओ राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम बोलो राधे 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 श्याम राधे राधे श्याम सारे जग की एक ठिकाना कृष्णा के दीवानों का सारे जग की एक ठिकाना कृष्ण के दीवानों का सारे जग की एक ठिकाना कृष्ण के दीवानों का रास्ता देखे बाकी बिहारी अपने भक्तों के आने का रास्ता देखे बाकी बिहारी अपने भक्तों के आने का रास्ते देखे बाम सुंदर जी अपने भक्तों के आने का ब्रज माथे लगा कर नाचू ऐसा ख्याल दिल में आया है चलो बुलावा आया है कन्हैया में बुलाया है चलो बुलावा आया है कन्हैया में बुलाया है ओ राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे 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 कहते जाओ पर की माला गाते जाओ यमुना मैया को रमन कर ब्रज की महिमा गाते जाओ यमुना मैया को रमन कर ब्रज की महिमा गाते जाओ वृंदावन में जो एक बार है आया बार बार यहाँ आया है चलो बुलावा आया है कन्हैया में बुलाया है चलो बुलावा आया है कन्हैया में बुलाया है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 রাম हरे राम রাম রাম हरे हरे একজন দুজন বললে হবে না, সবাইকে বলতে হবে। আগে আমি বলবো, তারপর আপনারা বলবেন হরে কৃষ্ণ, আমি বললাম আপনারা বলবেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ। হ্যাঁ, যেভাবে হচ্ছে হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে। আর আমি বলবো হরে রামা 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 হরে হরে। শুরু করি, 1 2 3 4। হরে কৃষ্ণ 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 हरे रामा रामा रामा
সবাই কিন্তু বলছে না, এই সামনেই বলছে, ওই দিক থেকে আওয়াজই আসছে না। কি হলো? জোরে জোরে হরে কৃষ্ণা 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 হরে রামা 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 হরে কৃষ্ণা 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 হরে রামা রামা রামা। বাবা বাবা বাবা, সামনে তো দিদিভাইরা দারুণ করেছে, আর ওদিক থেকে যে কজন করেছে অপূর্ব, খুব সুন্দর। কিন্তু সবাই মিলে করলে যে গম গম হতো, একদম রাধা গোবিন্দের চরণে একদম জোরে গিয়ে একদম পড়তো, তাই না? সবাই মিলে করলে তো সেটা একত্রিত হওয়া কেন? এই হরিবাসর এমন একটা জায়গা যেখানে সবকিছুর মিল হয়, মিলন হয়। এই হরিবাসর কেন হয়? হরিবাসরে আমার ভগবান মিলন স্থল করেছেন, এখানে সবকিছুর মিলন হয়। তাহলে সবাই মিলে যদি নাম করা যায় তাহলে কত আনন্দ হবে। আর একবার হবে হরে কৃষ্ণা 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 হরে রামা 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 হরে কৃষ্ণা 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 হরে রামা রামা রামা। আহা, আনন্দ হয়েছে? এই আনন্দ অন্য কোথাও পাওয়া যাবে? একদম না। নিতাই গৌর। যখন আমরা বৃন্দাবন যাই কত আনন্দ থাকে মা। বৃন্দাবন যাবো, কি আনন্দ। যমুনা মাইয়াতে স্নান করব সবার প্রথম। সারা বৃন্দাবন, পঞ্চকোশী বৃন্দাবন, 84 কোষ বৃন্দাবন, রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ডে স্নান, গিরিরাজ পরিক্রমা, আনন্দে নাচবো গাইবো, রাধা নামে মেতে উঠবো। খুব আনন্দ হলো। তারপর যখন ফিরে আসার সময় হয় তখন কেমন লাগে? ভিতর যারা যারা গেছে কষ্ট হয় না? মনে হয় না যে এখানে থেকে গেলেই ভালো হতো? চোখ দিয়ে জল আসে, তাই না? ভক্তরা কাঁদে কেন না? ভক্তরা বলে, ওগো রাধে বিনোদিনী, তোমার কাছে এসে যে আনন্দ, যে শান্তি, সে তৃপ্তি আবার কবে পাবো? তুমি আবার ডাকবে তো? তাড়াতাড়ি দেখো যেন তাড়াতাড়ি তোমার দর্শনে আসতে পারি। তাহলে আমরা সবাই জানি ভক্তরা কাঁদে, কিন্তু রাধা রানীও কাঁদে। আপনারা বলবেন রাধা রানী কেন কাঁদে? রাধা রানী সেই ভক্তের উদ্দেশ্যে বলে, ওরে এই আনন্দ ফেলে মায়ার সংসারে গিয়ে আবার আমায় ভুলে যাবি না? মনে থাকবে আমার কথা? দিনান্তে একবার হলেও আমার নাম করবি তো? আবার আসবি তো আমার দর্শনে? রাধা রানী কাঁদে মা। আর রাধা রানী কাঁদে বলে আমরা কাঁদি। রাধা রানী না কাঁদলে কিন্তু আমরা কাঁদতাম না, তাই না? জয় জয়। हंसते आते हैं रोते रोते जाते हैं, हंसते हंसते आते हैं रोते रोते जाते हैं, ओ हरि नाम धुन में जो रंग गया है, असली कृपा से नहाया है। चलो बुलाया आया है, कन्हैया ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। ओ वृंदावन की कुंज गलिन का सपना मुझे क्या घुमाया है। चलो बुलावा आया है, कन्हैया ने बुलाया है। कन्हैया ने बुलाया है, कन्हैया ने बुलाया है, कन्हैया ने बुलाया है। प्रेम से बोलो राधा रानी की, जय श्याम सुंदर की, जय बाकी बिहारी लाल की जय। রাধে। নিতাই গৌর হরি বল, হরি হরি বল। সকলে মিলে এলাম মধুময় মধুর বৃন্দাবন ধাম। আমরা আস্বাদন করছি শ্রী শ্রী রাধা গোবিন্দের কৌতুক লীলা, সূর্য পুজো লীলা।